أين تسكن where do you live أين تسكن where do you live তুমি কোথায় থাকো هل تسكن في بيت do you live in a house هل تسكن في بيت do you live in a house তুমি কি একটি বাড়িতে থাকো هل تسكن في شقة do you live in a flat هل تسكن في شقة do you live in a flat তুমি কি একটি ফ্ল্যাটে থাকো ما رقم بيتك what's your house number ما رقم بيتك what's your house number তোমার বাড়ির নাম্বার কত كم غرفة في شقتك how many rooms in your flat كم غرفة في شقتك how many rooms in your flat তোমার ফ্ল্যাটে কয়টি রুম আছে كم غرفة في بيتك how many rooms in your house كم غرفة في بيتك how many rooms in your house তোমার বাড়িতে কয়টি রুম আছে